بسم اللہ الرحمن الرحیم سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعی ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربہم مشفقون ان عذابک ربہم غیر مامون والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کلا انا خلقناہم مما یعلمون فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفضون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے۔ فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ تو اے نبی آپ صبر جمیل سے کام لیجئے، بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، جس دن آسمان پگھلے تانبے جیسا ہوگا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھلا بھی دیے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کاش عذاب سے بچنے کو اپنے بیٹے ہی فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا اور جتنے زمین پر ہیں سب، پھر وہ فدیہ اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ بھڑکتی آگ ہے، چمڑیاں ادھیڑ دینے والی۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور حق سے منہ موڑا اور مال جمع کیا اور جوڑ جوڑ کر رکھا۔ بے شک انسان کو
बेसब्र पैदा किया गया है। जब उसे शर पहुँचे तो घबरा जाता है और जब उसे खैर मिले तो नहायत रोकने वाला कंजूस बन जाता है। मगर वो नमाजी जो अपनी नमाज पर हमेशा कायम रहें और जिनके मालों में हक मुकर्रर है सवाली और महरूम का, और जो यौम जज़ा की तस्दीक करते हैं और जो अपने रब के अजाब से डरने वाले हैं, बेशक उनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज नहीं है। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं सवाए अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के, फिर यकीनन इन पर कोई मलामत नहीं है। फिर जो कोई इसके अलावा चाहे तो वही हद से गुजरने वाले हैं और जो अपनी इमानतें और अपने अहद निभाने वाले हैं और जो अपनी शहादतों पर कायम हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं, वही लोग बागों में मुअज़्ज़ज़ होंगे। फिर ए नबी, काफिरों को क्या हुआ है कि आपकी तरफ दौड़े आ रहे हैं, दाएं से और बाएं से गिरोह के गिरोह। क्या इनमें से हर शख्स तमा रखता है कि उसे नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किया जाएगा? हरगिज नहीं। बेशक हमने उन्हें इस चीज से तख्लीक किया है जिसे वो जानते हैं। बस मैं मशरकों और मगरबों के रब की कसम खाता हूँ, यकीनन हम कादर हैं इस बात पर कि उन्हें बदल कर इनसे बेहतर ले आएं और हम आजिज़ो मगलूब नहीं हैं। चुनाचे आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो बातें बनाएं और खेलें, हत्ता कि अपने उस दिन से दो चार हों जिसका उनसे वादा किया जाता है, जिस दिन वो कब्रों से दौड़ते निकलेंगे जैसे वो आस्तानों की तरफ दौड़ रहे हों। उनकी निगाहें झुकी होंगी, उन पर जिल्लत छा रही होगी। यही वो दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता था। याउरन सांग छिंग छु ई चुंग च्यां फा शंग ता शिंग फा ना शी वई फू शिन ता रन मन अ यी तिंग ता महियाओ रन खा रन नंग चा ई ती खंग ना शी चन जू थेन थी ता जू जाए फा छू ता चुंग थेन शन खा जिंग शन जाए ई री चे नई शंग ताओ था नाली ना ई रीता चांग तू शिर वो वन नियन नी अन रन ती रन शाओ पा थामन ई वैना शिंगफा शिर हन यन ता वो छुए ई वैना शिर हन चिंता जाए नारी थैन शंग रुंग थोंग शान शंग साय रुंग छिंग ची शंग चियन पू शंग थोंग जुई रन यन ई शू छी नारी दा शिंगफा ची शी शंग था दा अ न्यू था दा छी सी था दा ती शोंग खाना शाओ रुंग था दा शुएजू ई ची दा ते शंग सुआ याओ तारन तान यन ना नंग चांग चिu जी जी चुए पूरन ना छुए शिर फा यन ता लिए हुआ नंग चे छी थाओ बी नंग जाओ हुन जुआन जन और थाओ बी ता रन था संग जी जी साय जन और जाई भाव संग रन छुए शिर भाई जाओ छंग फू जाओ ता जाओ ही जाय यंग ता शी हो शी फन नाओ ता हुआ तो साय फू ता शी हो शी लिन सा ता जे याओ ली भाई ता रन मन पूशे ना यंग थामन शी छांग शाओ भाई कुंग ता थामन ता साय छान चुंग याओ इनका तिंग हुन शे युंग वी शे ची छी कई हा फिन मिन ता थामन शे छांग रन भाओ इंग जे रीता
他们是为己，他们的主的刑罚的，他们的主的刑罚却是难保不降临的。他们是咆哮减少的，除非对自己的妻子和奴婢，他们却是不因此而受责备的。分在这个范围之为要所要求的人都是过分的。他们是尊重自己所受的信托和自己所得的盟约的，他们是凭工作挣的，他们是减少排空的，这当然是在乐园中受优待的。不信道的人们怎么就失去第三五成群的分裂在你的左右呢？难道他们每个人都希望入这的乐园吗？绝不然，我却已用他们所知道的武器撞扰了他们。不然，我以一切东方和西方的诸盟誓，我却是全能的，我能以比他们更好的人代替他们，我不是无能的。你应当认他们忘谈人，他们有时知道，他们看到他们所配请告的日子，在那里他们将从饭中出来喷入，他们好像喷到排位一样。同时，他们现在领入不肯让是那是他们配警告的日子。In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, a questioner asked concerning a torment about to behalf upon the disbelievers, which none can avert from Allah, the Lord of the ways of ascent. The angels and the Ruh Jibreel alayhi salam ascend to him in a day, the measure whereof is 50,000 years. So be patient, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with a good patience. Indeed, they see it, the torment, afar off, but we see it quite near. The day that the sky will be like the boiling filth of oil, or molten copper, or silver, or lead, and the mountains will be like flax of wool, and no friend will ask a friend about his condition, though they shall be made to see one another, that is on the day of resurrection. There will be none but see his father, children, and relatives, but he will neither speak to them, nor will ask them for any help. The mujrimun, criminal sinners, disbelievers, would desire to ransom himself from the punishment of that day by his children, and his wife, and his brother, and his kindred, who sheltered him, and all that are in the earth, so that it might save him. By no means, indeed, it will by the fire of hell, taking away, burning completely the head skin, calling all such as turn their backs and turn away their faces from faith, picking and swallowing them up from that great gathering of mankind on the day of resurrection, just as a bird
picks up a food grain from the earth with its beak and swallows it up, and collect wealth and hide it from spending it in the cause of Allah. Indeed, man was created very impatient, irritable, discontent with evil touches him, and niggardly when good touches him, except those who are devoted to salat prayers, those who remain constant in their salat prayers, and those in whose wealth there is a recognized right for the beggar who asks, and for the unlucky who has lost his property and wealth, and his means of living has been strengthened, and those who believe in the day of recompense, and those who fear the torment of their Lord. Indeed, the torment of their Lord is that before which none can feel secure, and those who guard their chastity, that is private parts, from illegal sexual acts, except from their wives or the women slaves whom their right hands possess, for then they are not blameworthy. But whosoever seeks beyond that, then it is those who are trespassers, and those who keep their trusts and covenants, and those who stand firm in their testimonies, and those who guard their prayers well, such shall dwell in the gardens that is paradise honored. So what is the matter with those who disbelieve that they hasten to listen from you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in order to deny you and to mock at you and at Allah's book, this Quran, sitting in groups on the right and on the left of you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Does every man of them hope to enter the paradise of delight? No, that is not like that. Indeed, we have created them out of that which they know. So I swear by the Lord of all the 365 points of sunrise and sunset in the east and the west, that surely we are able to replace them by others better than them, and we are not to be outdone. So leave them to plunge in vain talk and play about until they meet their day which they are promised, the day when they will come out of the graves quickly as racing to a goal, with their eyes lowered in fear and humility, ignominy covering them all over. That is the day which they were promised. Sadaqallahul Azim.